بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء. صلى الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. أيها الأخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث عن الآداب التي على المسلم أن يتحلى بها من خلال كتاب من أدب الإسلام، رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. Donc Inch'Allah, on va continuer de parler de la bienséance dans la vie de musulman. Et nous avons vu que le musulman, il doit se comporter correctement. Parce que la question de la bonne conduite, la question de la bienséance a sa place, elle a sa place. Il faut qu'elle occupe une place intéressante dans notre vie. Et rappelez-vous de l'exemple qu'on a cité, المثال الذي ضربناه وضربه العلماء في قضية الملح والطعام. مش متذكرين القضية ديال الملح والطعام؟ الملح لمن ينسب للملح؟ لما تكلمنا quand on a parlé de la question du sel et de la farine. Une petite révision pour les frères qui étaient là. Le sel, c'est quoi le sel pour l'exemple qu'on a cité? Le sel, c'est le savoir. Chouïa. C'est la science. On a les bases. On a le sel et la farine. Donc, si tu veux rajouter du sel, il faut rajouter de la farine. Donc, la farine, c'est quoi? Le comportement, la bonne conduite, la bienséance. C'est ça la farine. Donc, c'est ce qui a dit Oraim, riwayatan an l'imam al-Qarafi, que l'Oraim, le conseil qu'il a donné à son fils, c'est qu'il faut qu'il donne de l'importance à la question de la bienséance. Donc, c'est comme l'exemple, quand il a cité l'exemple de sel avec la farine, c'est dans le sens où si tu veux rajouter du sel, il faut rajouter de la farine. Ça veut dire, le sel c'est quoi? C'est l'action, الأعمال. لذلك الإنسان إذا بغى يزيد الأعمال الطاعة ديال الله عز وجل يكثرها، فعليه كذلك أن يكثر من الآداب، تكون عنده الآداب. فلذلك كثرة الأعمال وكثرة الطاعات من دون أدب فهي طاعات فاسدة ممقوتة. Quand tu prends un pain, trop de sel, tu le rejettes, tu le jettes tout de suite. T'as pas envie de le manger. Même c'est beau de l'extérieur, le pain il est rond, comme ça, mais dès que tu mets dans ta bouche, trop de sel, il y a trop d'action, ça veut dire, mais il y a peu de bon comportement, peu de bonne conduite. ولذلك قلنا على أن الإنسان بين هذه الآداب اللي خص المسلم يتحلى بها هي قضية الأولى ديال الدخول لبيته والخروج من بيته. في القضية ديال أنه يستأذن، يخبر، يتنحنح، بمعنى أنه يخبر هذه بالأمور. ثم القضية ديال الاستئذان، وصلنا عند القضية ديال الاستئذان. Donc nous avons vu que le musulman, c'est pour parmi les premières bienséances à respecter, c'est déjà de sortir de chez soi et de rentrer chez lui. Ça veut dire de sortir de chez lui, il faut qu'il respecte. Ça veut dire qu'on a dit qu'il ne faut pas qu'il ferme. Il faut qu'il ferme la porte avec douceur. Et pareil quand il rentre. Et nous avons vu qu'il faut qu'il manifeste son arrivée. Mais il troche comme un voleur, ça veut dire il troche discrètement, inaperçu. Non, il faut qu'il fasse un geste ou avec un petit bruit. يتنحنح ويدير بالله راه هاد الجماعه راه كنا ويصفق كما كانوا يديروا الناس بكري، راني جيت، يعلم من في البيت. ثم القضيه الاخرى في داخل البيت، la bienséance c'est avec la famille. Ça veut dire que même avec tes parents, toi qui es grand, tu arrives à un âge où il faut demander la permission pour rentrer dans la chambre de ton frère, dans la chambre de ta sœur, dans la chambre de tes parents. Il faut demander de la permission. ما تجيش تدخل الباب راه با ولا ما وندخل. ورأينا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذلك الشاب الذي ألح قال على أمي اطلبي الإذن، على أمي يا رسول، قال اطلبي الإذن، demande sa permission. Il a dit c'est ma mère, demande sa permission. Mais c'est ma mère et je suis à son service, demande sa permission aussi. Il a insisté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire la question de demander la permission, elle est essentielle à respecter l'intimité de chacun parmi nous. C'est pas parce que t'es papa, انت هو الاب راه عندك le pouvoir تدخل باش تشوف ولدك واش كيدير بالدسه. لا،
من الادب انه الانسان ماشي تماك اللي غادي تعرف الولد ديالك واش راه كيدير شي حاجه قبيحه ولا لا كاين امور اخرى تعلموها بوسائل اخرى avec d'autres moyens tu peux savoir est-ce que ton père ton fils il fait des bêtises ou pas mais c'est pas hein en le surprenant زعما ندخل عليه لا لانك تخل بواحد الادب ça c'est contre le principe de la bienséance et de la bonne conduite chez soi هي c'est الاستئذان et quand tu apprends à ton fils surtout pour les parents quand tu apprends à ton fils à respecter, à frapper la porte, hein, avant de rentrer dans sa chambre, ça veut dire lui aussi, il va apprendre ce bon comportement, de frapper la porte avant la chambre de ses parents. Allah Azza wa Jalla يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, lorsque vos enfants atteignent leur puberté, ils seront tenus de demander la permission. هذه قضية الاستئذان. ثم يقول في الأدب الخامس عبد الفتاح أبو غدة إذا طرقت باب أخيك أو صديقك أو بعض معارفك أو أحد تقصده فدق الباب دقا رفيقا يعرفه وجود طارق بالباب يعني الإنسان يمشي يدق على شي واحد صديق ديالو ولا العائلة ديالو يدق غير بالعقل بالرفق لأن الرفق ما وجد الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. Il dit que quand tu vas chez quelqu'un, quand tu frappes la porte, ou même quand tu sonnes, c'est avec douceur. Sauf le minimum, juste pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. يعني الإنسان avec douceur. فلذلك جاء وهنا يحكي أنها امرأة جاءت إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لتسأله عن أشياء من أمور الدين ودقت عليه الباب دقا فيه بعض العنف فخرج وهو يقول هذا دق الشرط يعني الشرط جمع شرطي. Imam Ahmed bin Hanbal, une fois il y avait une femme, elle est venue pour lui demander une mas'ala, une question scientifique, mais quand elle est venue elle a frappé la porte comme les GIGN. Lui il a dit c'est comme il faut pas frapper la porte comme les policiers بحال GIGN brave وكيديروها ça soit chez les autres ou même chez soi. يعني كاين شي واحد الناس يلعب في الباب يجي يصوني واحد الصونات ما يقلعش يدو ولا يدق جهاد يعني هذه من قله يعني هذا من حسن التأدب ان يترفق الانسان في دق الباب او الجرس يعني هذه راها من الآداب البسيطه عند بعض الناس كتصور بسيطه ولكن هي تعلمنا كيف نتأدب بآداب هذا الدين في القضيه ديال التعامل مع الباب يعني في قضيه ان يدق الانسان الباب دقا فيه رفق. ولذلك كان الصحابة يقرعون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالأظافر كما جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري. الإمام البخاري بالمناسبة عنده الصحيح الجامع صحيح اللي كان اسمه صحيح البخاري وعنده أدب المفرد وهذا الأدب المفرد فيه الآداب وهذا جميل. الأدب المفرد البخاري donc il a le recueil, il y a Sahih al-Bukhari, mais il y a un autre livre, c'est l'Adab al-Mufrad. Et je pense qu'il est traduit, c'est un livre qui est traduit par la maison d'édition Sabil. Il est traduit, il est bien. C'est un recueil seulement pour la bonne conduite et la bonne séance. C'est très intéressant à voir. C'est comme Riyad Salihin dans les chapitres où il parle de la bonne conduite. L'Adab al-Mufrad, et l'imam al-Bukhari, il parle dans l'Adab al-Mufrad, il dit que les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils venaient chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils frappaient la porte. C'est quoi? C'est avec leurs angles. C'est qu'avec leurs angles. C'est la douceur. La douceur. ولكن يعني حنايا هنايا البيبان بلاندي واش دير بحال لي زونغل دق لي زونغل ديالك بلا ما يسمعك. فاحنا كنقولوا الرفق يعني في الحدود بمعنى الانسان يشوف يقيس بالحدود التي بها يسمع من وراء الباب ان هناك طارق. خصو يعرف ماشي الصونات كيعرف انت كتعرف كاين شي وحدين عندهم شي صونات ديال لي بومبيي تعرف تفزع كيكونوا الابناء ناعسين. هذه امور آداب ولكن راه يترتب عليها امور في العلاقات الاجتماعيه. كتصور واحد الانسان تا ولادك مساكين ما قلت باش نعستهم surtout les jeunes couples عنده son fils مسكين il le laisse même pas dormir le moment où il va dormir et j'ai le voisin عنده اعطيني لو سال ولا راه عندي بغيتك في هذه ودي فوا والو. فلذلك الانسان ينظر انت كتعرف هذيك لا صون غير راها كتزعج بالعقل ولا دق يعني le minimum c'est seulement ce qui est nécessaire pour que la personne sache qu'il y a derrière il y a quelqu'un qui a frappé. ما تجيش تدخل ترعب شي مرات ترعب ما تعرفش تقول هادو جيجيان ولا لا غاد راهم جاو عندك باش يديروا لك يجمعوك
لذلك هذه من الأمور أيها الإخوة التي يابد أن الإنسان أن يتحراها وأن يكون له يعني أن يكون الدق اللطيف الرفيق مطلوب في من كان جلوسه كما قال قريبا من بابه. ثم هنا في القضية ديال الاستئذان، يعني احنا مأمورين في السنة أن الإنسان يستأذن، يعني يدق 3 المرات، يعني كنقولوا الدق أو الجرس 3 مرات. نحن مأمورين الاستئذان كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، الاستئذان 3، إن استؤذن لك وإلا رجعت وإلا فارجع. 3 fois demander la permission. Ça veut dire 3 fois quoi? Ça veut dire de frapper la porte 3 fois et d'attendre un temps entre la première et la deuxième, d'attendre un temps. Ils disent que le temps de faire la prière, ça parce qu'on ne sait jamais que la personne elle est en train de faire la prière. يعني إنسان هذه راه من السنن، راه ماشي هكذا اعتباطا، وإنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستأذن. من تصوني مرة وتسنى حتى واحد الوقيته معينة، وعاود المرة الثانية، وعاود تسنى ودير المرة الثالثة. هذا هو الاستئذان الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. Demander la permission, ça veut dire 3 fois. 3 fois seulement. Et même, si t'entends il y a du bruit derrière, tu sais qu'il y a des gens, tu rentres chez toi. 3 fois, on t'a pas répondu, tu rentres. T'es pas obligé de dire non, je vais rester ici حتى يحلوا. والله بربي ما راني ماشي منا. ولكن تخالف أدب النبي صلى الله عليه وسلم. Tu es en train de transgresser les règles de l'islam parce que tu sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Ils sont là, mais ça y est, toi tu respectes les règles. هذا أدب. يعني تمشي وكتدق 3 مرات أو لا كتصوني 3 مرات وترجع. كما كيقول واحد الشيخ واش ديرني يقول لك ولكن ما تحايلش مع الشرح. واحد قال لك يصوني هو يمشي وجوج بهم، يقول له انا ندير 3 مرات وانت دير 3 مرات، هي 6. ما كايناش الحيله فيها باسكو vous êtes 2 تقول له moi je fais 3 et toi والله on va pas jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. يعني الانسان يدير حقه فقط، يقيم حق الله وادب ويحترم الادب ديال الله اللي بغانا به الله عز وجل، انك تطلب 3 المرات وترجع الى كما يقول بمقدار صلاه 4 ركعات. يعني انسان بحال يتسنى نقولوا حتى 4 دقائق، احنا ما نتسناوش وني بريسي فيت في دق رد عليا ولا راك هنا ولا ما راكش هنا، لا. ولكن الادب ان ينتظر الانسان، لان ربما انسان يكون في شغل او كيكون كيصلي او كيكون كيتوضا او كيكون كيدوش او انسان كيكون مشغول، فلذلك الانسان ياخذ من وقته في القضيه ديال الادب. والقضيه ان الانسان يعني لما كيدق الباب يقول ولا تقف عند استئذانك امام فتحه الباب ولكن خذ يمنه او يسرى. يمنة ou yusra. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester en face de la porte. Quand tu frappes la porte, quand tu attends, il faut se décaler à droite, un petit peu à droite ou à gauche. Pas en face. إنسان يمشي. ورا هذه من الأدب. لأن لكل بيت حرمته. لكل بيت عورته. On dit العورة البيوت. Ça veut dire qu'il y a une certaine intimité dans chaque foyer. Et l'intimité, c'est pas seulement le physique, le corps, la femme de mon ami, elle est pas bien habillée ou la haja. C'est pas que ça l'aura. L'aura, ça peut être l'arrangement de la maison. La maison, elle est pas bien arrangée, donc ne gêne pas la personne. La tattali'u ala awarat al-buyut. Il faut pas regarder ce que les maisons cachent. Ça veut dire que soit toi, ce que te dérange, il te dérange le fait de trouver à l'entrée de la porte quelque chose qui te dérange, donc tu le veux pas pour toi, donc ne le souhaite pas pour les autres. Ça veut dire écarte-toi, soit à côté, c'est de côté droit, au gauche. Allah yisqikna min hawd, Allah yisqik ma katsqina, Allah yisqik min hawd diyal nabi sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Allah yahfظك. Allah يجازيك. ديروا معه الدعاء، دعوا معه، راه الله يجازيه، الله يبارك فيه. يعني الإنسان لما يمشي ينزح يا إما يمينا أو يسارا، لأن البيوت عورة. ثم يقول لما الإنسان يسأل من الطارق، سي كي في الانترفون ولا في الدق، ما تقولش أنا، لا تقول، ما تقولش أنا، هذا ليس من الأدب. من الأدب أن تقول أنا فلان، لا تقول أنا. عفى عن جابر أنه جاء فدق على باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقال أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني كأنه كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أنا. Le prophète il n'a pas aimé le fait, la réponse de Jabir quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit c'est qui frappe la porte, c'est qui? Il a dit أنا, moi. C'est qui toi? T'es pas tout seul sur terre. أنا. وحتى الآخر يقولوا له أنا. Tout le monde s'appelle أنا. Mais c'est qui va être
واحد الانسان ابن سيرين ربما جات شي واحد دق عليه وقال له من؟ قال له انا، وخرج عنده قال الحمد لله الذي بقي على الارض انسان، هو انت. Heureusement, il y a quelqu'un déjà, il y a un être humain sur terre. Il a dit Ana, moi. Ça veut dire moi, je suis tout seul, un être humain. Ibn Sirin. Et quand il y a quelqu'un frappé la porte, il a dit c'est qui? Il a dit Ana, moi. Il est sorti le voir, il a dit ah, heureusement, il y a sur terre, il y a quelqu'un, un être humain encore. C'est comme il lui a dit est-ce que tu penses que tu es tout seul sur terre? Quand tu dis Ana, tu n'es pas tout seul. حتى في الليل إنسان يكون مظلم، هذه في كانت في الزمن السابق الإنسان مظلم ما كيقولوش من أنت، يقول الاسم ديالو. وهذا أيها الإخوة منهج في قضية الإسراء والمعراج. في معراج النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل لما كان كيطرق الأبواب السماء، السماء عندها أبواب، فجبريل في قضية le voyage nocturne du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم، l'ascension de Mohammed صلى الله عليه وسلم avec Jibril. الملائكة elle demandait les gardiens de chaque ciel ils demandaient c'est qui؟ كان يقول جبريل ومن معك؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. c'est qui جبريل؟ tout de suite. دونك مين نقول لك شكون؟ تقول شحال الباب انا وما نعرفك. راه شي مرات كتكون الاصوات تختلف، واخا انت تظن ان صوتك راه غادي نعرفوه ولادك، ولكن ربما راه شي مرات كيكون تشويش ما كنعرفوش. فمن الافضل حفاظا على السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يقول يعني ان الانسان يذكر اسمه. وعند هذه القضيه ايها الاخوه يعني نقف ان شاء الله تعالى، لان الوقت ديال صلاه التراويح. نسال الله عز وجل ان يبارك لنا في اعمارنا واعمالنا، وان يصلح ما فسد من احوالنا، وان يلهمنا الصواب والسداد، وان يجمع شملنا، وان يؤلف بين قلوبنا، وان يهدينا سبل السلام. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واصلح ما فسد من أحوالنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من له الحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.